तर काल किरण कांदोळकर TCBन गेलो की ते प्रोजेक्ट येता पळय तेजे लोकांचे एक्सेस ब्लॉक केला तू काय किरण मेळ्ळें कांदोळकराक विचारूंक जाय तुवें विचारला तेका प्रोजेक्ट येता प्रोजेक्ट जागो पळय फ्लॉट बार ते म्हाका 10-12-15 वर्सां जालीं त्या लोकांची सेल्यूट घेवन पळोवंक जाय. आतां तो हांव न्हिदला म्हणटा पळय तो आतां उठला रातचे कितके मारलेले आनी ते धरलेले 11 उठता तशें तें तो प्रोजेक्ट आतांचो न्हू ते 10-15 वर्सां लोक ते तसो चालू आसा ते लोकांनी हे लोक आतां इलेक्शनाचे लोक आयज तुमकां मेळपा आयिल्ले थोडे लोक मालीक जेटीचेर कितें STP हय तांकां गव्हर्मेंट तांकां STP दिला तांकां तें जालें तेंचें कन्फ्युजन बरें जावचें ना हें तेंणी एक्सप्लेन केलां हांवें सांगलें तांकां हांव CM कडेन उलयतां रिजॉल्व दिता आनी एक तो गोवा युनिवर्सिटीचो जो हे आशिल्लो न्हू कारंजाळे आयन मेळ्ळो ते अजून आमी बरयना आमकां येवंक ना काल तुमच्या माध्यमान VCन तुमकां दिल्या अजून तेंच्यांनी VCकूय दिलो आतां तेंच्यांनी तो रिपोर्ट पळय तेंच्यांनी केला तो आमच्या पर्यंत तेज्या पर्यंत येवंक जाय आनी तो तसो पब्लीकवर तितकी सिरियस एक्शन घे सारकें आहा आनी आमकां तें करपाक जाय जाल्यार वी हॅव टू गो बाय प्रॉपर चॅनल आनी तशें मागीर त्या प्रमाणे तेंच्या डायरेक्शनान वयतली. बट फिशरीज डिपार्टमेंटान प्रोएक्टिवली ताका रिप्लाय करपाक जाय आशिल्लो अशें दिसना कित्याक शेतकारांचे आमचे नुस्तेकारांचे लुकसाण नुस्तेकारांचें लुकसाण तुमच्या माध्यमान पॅनीक करता पळय आमी करता न्ही बट रिपोर्टान पॅनीक केलें न्ही पयलीं रिपोर्टान पॅनीक केला तेंच्यांनी कितें सांगला तुमी कितें म्हणलें तें सेपरेट तशें तर आसलें जाय दे आर ऑल्सो तितकेच रिस्पॉन्सिबल सायंटिस्ट बीन आसता पळय युनिवर्सिटी कोणाची तेच हायर लेवलाची NIOY हायर लेवल रिसर्च करपी नेशनाचे सो तितकेच ते रिस्पॉन्सिबल report totally false. आयकून घे तूं विचारता तें हांव सगळें सांगता पळय जेन्ना तेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो जर तांकां दिसलो तितकें सिरियस आहा तर तेंच्यांनी बेगीन दिवंक जाय तेंच्यांनी आपल्या ऑथॉरिटीक दिवंक ना VCक दिवंक ना म्हणजे तितकें ते आसा काय ना ते तेंच्यांनी करूंक जाय आनी नॅक्स्ट आमी कितके फास्ट आनी कितके सिरियसली एक्शन घेवंक जाय हेवूय तेंचे कडून आमकां कळ्ळां गव्हर्मेंट बीन एक्ट ऑन इट इज अ नॅशनल हें इट लँड्स टू ह्युमन डिजास्टर ऑल्सो ते ह्युमन डिजास्टराक आमी रावचे ना पूण आमकां कॉन्क्रीट ते मातशें एविडन्स ओके कोणें मरे प्लॉटाचें कोणें मरे आनी समजून सांगता तुमी प्लॉट पळय आहा हे त्या लोकांनी सेल्यूट घेवन ऑलमोस्ट 12-13 वर्सां जालीं आत्तां उठला आनी खंय तरी पेपरार फोटो येवंक जावो काय इनॉग्रेशन जाय तो करूं शकना आमी कामां केलें आमी करतले खंय तरी फोटो येवंक जाय म्हणून तो भायर सरला ताका आनी कितें करतले आनी डेमोक्रेसी सगळ्यांनी भायर सरोन इलेक्शन कितें सांगलां की TCP मिनिस्टराक तेंच्यांनी कॉल केल्लो आनी मिनिस्टरांनी ऑफिशलांक FIR करपाची म्हणून सांगलां कित्याक ते रस्त्या खातीर कितें इलिगलिटी ताका गट्स आहा तो तर खरो आपल्या तोंडान सारको आहा जाल्यार तेणें FIR करून घेवची बेस्ट FIR म्हणून आनी तुमी एक दिसान बरयलें आनी मागीर नात ते FIR तो करूंक जायना FIR करूंक जाय तुमच्या हातीन आहा न्हू करप काय ना ती FIR ती तुमच्या हातीन न्हू तो कशी करतलो तुमच्या सरकाराच्या सरकाराच्या हातीन तेणें सांगलां आपूण करतलो आपूण करूंक जाय तेणें करप सिरियसनस आसलें की करप अत्याचार जाता जाल्यार आसप आनी जेंकां परमिशन दिला त्या मेंबरान काल सकाळीं निवडून येवन बरो हार घातलेलो 3 फुटाचो कोणी घातलेलो पेपरार फोटो कोणी दिल्लो सोशल मिडियावर कोण येयल्लो त्या मेंबराक घेवन तो निवडून येत इतकी वर्सां तें पेंडींग आसलें ज्या दिसा तो मेंबर निवडून येयलो ते 4थेच दिसा दिलें लायसन तो मेंबराक हार घालून कोण गेलो पंचायतीक ती पंचायतीक सरपंच प्रत्येक फावट 2 वर्सांनी 1.5 वर्स चेंज जाता ताका हार कोण घालता हां ते इनक्राफ्ट पिक्चर उजो पेटोवप आनी 100 रुपया दिवप दुसरे सायडीन चला ते विलेजर रस्तो तेंचो ब्लॉक जाता म्हणून हेल्प म्हणजे हेल्प म्हणजे सी सेल्डीड ही कायदेशीर सेल्डीड जाता तेका कोण आडाक शकना प्लॉट कशें केल्यार म्हाजे कडेन येवंक ना आतां पंचायतीन कितें दिलां तो डॉक्युमेंट येवंक ना उठल्यान 4 जाण येयले दिसाचो एकल्या वांगडा दिसता आनी ते पळय वांगडा आहा पळय तो कोण उलयता तेजे देगीक आहा पळय तो तेज्या किरण वांगडाय आसता आनी कोणाकडेय आसता मागीर तेका कितें करतलो सी कळ्ळें कितें म्हणटा तें सो तेंच्यांनी पयलीं वयसपाचें आनी सारकें स्ट्रॉंग वचोंक जाय ते सारकें ना म्हणटा तूं स्ट्रॉंग ना म्हणटा कोण तूं ते ह्या काल प्रोटेस्ट केला हांव नो प्रॉब्लम 4 कडेन दिसल्यार सारकें ना कशें आमकां दिसता न्हू